sa akong mga higala, kami ang napili nga mag-present sa tibuok Lapu-Lapu para sa tinuig nga kompetisyon alang sa anis. Mao ba dong? Kamaayo ba day ana nga balita? Pero pa, among problema, wala pa miigo nga kwarta nga magamit para sa mga gastuhon na mo dito. Ayaw ka bala ka dong, mga bata? Magtinabangay ang tibuok isla para matuman ang inyong damgo nga makaapil ni anang kompetisyon. sa atong kabaliton. Ug sa higbit, kitang tanan makabangon sa bisan unsa pa man nga klase nga problema nga atong sa gubangon. Nasugod na pagpangisla sa isla, mga swaki, ibaligya ang turismo ni Saga. Ibalik na ang limang isaya, nasubok na panginabuhian ka na. Ibalik na ang pagpanuhod, kasdanan na ako tungod sa pakinabangan. Nagpabilin na malikon, bisan sa tanang pagsulat. Hinaot ko kung anon na malampasan na ito kini problema kung makamako ng padayon sa madaling panahon. Padayon na mga umugalon sa pagsulat, suka bitingon, kumarong naman na sikon ang kapayayon. 1 year naman di ay ang ilabay no, sukad at tumbagyo. Lagi, sayang, nangapil lang ta sa kompetisyon karon. Okay ra na, mas malipayon ko nga nakatabang sa atong mga silingan. Do mga bata, daghan kaayong salamat sa dakong tapang nga inyong nahatag. Kung dili tungod ninyo, wala unta namo makapuni kung usa ka bililhon ang pagkamalipong isip usa ka tawo. Tinuod, tungod adto nga panghitabo, nakatuna